اوكي رح نتابع هلا 1102 فرنسي. فإذا 1102 فرنسي صرنا 3 عملنا فإذا on a vu comment le théorème de récurrence qui était pour nous un outil, en fait c'est un théorème qu'on devait prouver en se basant sur les axiomes de N, et on a fait cette preuve. Et désormais, on va refaire on va avoir la même habitude de travailler avec le théorème de récurrence comme un outil de démonstration. Et comme première épreuve, on a bien défini la base des ensembles finis. Vous vous rappelez bien que moi, je n'ai pas fait les explications des ensembles finis. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai voulu faire, c'est de baser les ensembles finis sur notre théorème de récurrence. Bien, maintenant je vais passer donc paragraphe 3, ensemble dénombrable. Ensemble dénombrable. Donc après avoir défini, travaillé sur les ensembles finis, nous allons travailler sur les ensembles dénombrables. Donc qu'est-ce que c'est qu'un ensemble dénombrable? Avant de commencer la définition, je vais expliquer une notation que j'ai utilisée la dernière fois. Quand j'écris E, F comme ça veut dire qu'il existe une bijection F de E dans F, ou bien de F. Je dis que E est équivalent à F. Ça veut dire qu'il existe tout simplement une bijection entre les deux. 3 en définition. Un ensemble E est dit dénombrable si E est fini ou E est en bijection avec N. Donc, que je voulais dire par ensemble dénombrable? De point de vue vulgaire, dénombrable, ça veut dire je peux compter les éléments de cet ensemble. Donc, si cet ensemble est fini, je peux les compter x1, x2, etc. Et si E est infini, je peux le compter à partir du moment où je peux associer à chaque élément un numéro. Je dis x0, x1, x2, que ce soit fini ou infini. Bien. إذا كان هذا si c'est la définition d'un ensemble dénombrable. Une première question qui saute aux yeux, c'est l'ensemble N lui-même. Les sous-ensembles finis de N sont bien des ensembles dénombrables. Mais que peut-on dire sur les sous-ensembles infinis de N? Ça veut dire, si j'ai un sous-ensemble infini de N, est-ce que nécessairement je peux trouver entre cet ensemble et N une bijection? Ou bien, du point de vue vulgarisation, est-ce que je peux numéroter les éléments de ce sous-ensemble de façon à les compter par ordre? Vous voyez bien, c'est une question qui se pose d'une manière normale. Eh bien, nous allons répondre positivement à cette question. Donc, 3-2, proposition, soit B, un sous-ensemble de N qui n'est pas
fini. Quand je dis il n'est pas fini, parce que le terme fini est bien défini, donc B ne peut pas être en bijection avec un n quel que soit. Donc, il n'est pas fini. Alors, B est en bijection avec n et B est dénombrable. Vous comprenez? Bien. Donc, je veux démontrer que B est en bijection avec n et par conséquent, B est dénombrable. Bien. Alors, dans la preuve, qu'est-ce que je vais faire? Le moyen que je vais utiliser, je vais transformer, je vais démontrer que B peut être défini par une suite de nombres de n qui est strictement croissante. Et si c'est le cas, alors je peux directement définir une bijection entre B et n. Voyons comment je vais faire. Donc, preuve, soit x0 le plus petit élément de B qui est différent de vide. Soit x1 le plus petit élément de B moins x0 qui est différent de vide. Je عرفني لأن B n'est pas fini. Et ainsi de suite. Je dirais soit xm le plus petit élément de B moins x0 لعند xm moins 1 qui n'est pas vide لأنه الB منا vide et ainsi de suite. بهالطريقة أنا بكون عرفت une suite. Donc xn, n plus grand ou égal à 0, est une suite strictement croissante. واضح؟ يعني x0 x0 أصغر strictement من x1 لأنه البي شلنا من x0 وبالتالي بصير x1 باللي تبقوا أكيد أكبر من x0 x2 أكيد أكبر من x1 et ainsi de suite. هلا si je démontre que b égale xn خلص بصير البيجيكسيون اللي بينه وبين الn سهل كتير لأنه كل xn je fais associer n. Ok? Donc montrons que b égale cette suite. On a xn, n plus grand ou égal à 0, cette suite, ça fait une partie de b. Si b moins cette suite, qui est une suite infinie, ça c'est une partie infinie de n. Hein? إذا هذه différent de vide, alors cette partie de n admet un plus petit élément. Je me repose toujours sur les axiomes de n. Soit z, le plus petit élément, de b moins xn. Ok. ممتاز. هلا xn has the suite infinie moins 0z est différent de vide. فإذا هالبارتي من ال n هي admet un plus petit élément, soit xm le plus petit élément de xn, n plus grand ou égal à 0 moins 0z. بس اكتب 0z يعني 0, 1, 2, 3, etc. z. Bien. قولوا لي هلا x xm xm
أكبر ستريكتومون من زد. واضح؟ هلا أنا آخذ الزد، ما تنسوا إنه أنا ماخذها إليمون من البي موا إكس إن، يعني زد appartient à B. وزد أكثر من هيك différent de x0، يعني زد أكبر strictement من x0. يعني xm أكبر strictement من x0، يعني m أكبر أو بيساوي 1 الحد الأدنى. فإذا xm moins 1 صار فيني أحكي عن xm moins 1 وين موجودة؟ موجودة ب 0 زد. انتبهوا منيح. ممتاز. بس الاكس ام موان 1 ممنوع تكون بتساوي زد. ليش؟ لانه انا زد اخذتها اصغر اليمون ببي موان اكس ان، يعني ممنوع تكون بتساوي لها شيء اكس ان. يعني معناتها اكس ام موان 1 appartient à 0 زد. معناتها زد صارت موجوده ببي موان x0 x1 لعند xm moins 1. مظبوط؟ A نيجي لهون A Z أكبر، يعني Z أصغر من xm، والxm هو أصغر واحد هون. c'est une contradiction. إذن contradiction. إذن B راح القلم. عندي بعد قلم على ما يبدو الوحيد اللي بيكتب. فإذا صارت البي بتساوي سويت اكس ان بلو جرون ايجال ا 0، وبالتالي بيجي باخذ الفي من البي للان لكل اكس ان. في دو اكس ان بتساوي ان. في est une bijection، وبالتالي البي ان والبي est dénombrable. صارت toute partie de n est dénombrable. ومش بس هيك، صرت بقدر اعمل كريتير مختلف لأي حدا dénombrable. انتبهوا لي هلا. ريمارك، إذا عندي أنا او اف، إذا هذا دينومبرابل، إذا كان الاو دينومبرابل، فيني استنتج إنه اف دينومبرابل. شو رأيكم بحكي؟ واضح؟ سي كلير. أوكي، هلا صار فيني فإذا 3 2 corollaire. E est dénombrable si et seulement si il existe F من E la N injection. إذا بس في injection من E la N بتصير dénombrable. Pour la condition nécessaire, c'est clair. Condition nécessaire يعني بهالاتجاه. Eh bien c'est clair. ليش سي كلير؟ لأنه إذا بتلاحظوا أنا هلا إذا او دينومبرابل يعني او فيني، إذا او فيني حتما في بينه وبين الان انجكسيون، أو او est équivalent à n يعني في بينه وبين الان بيجكسيون. البيجكسيون هي انجكسيون. فإذا كونديسيون نيسيسير هو كلير. بس إن شاء الله ما يعني يكون كلير بالنسبة لكم كمان. نحن لأنه كان عندنا أستاذ كل ما تعقد معه بمطرح يكتب لنا كلير، نقوم نحن نصدق نروح بالبيت نفوت مع الكلير يطلع مش كلير. فبتمنى انه بالنسبه لكم يكون عن جد كلير. بالنسبه للكونديسيون سوفيزونت يعني بهالاتجاه،
إذا قالوا لنا في انجكسيون بين E و N يعني F من E ل N injection. معناتها E est en bijection avec F de E qui est une partie de N. وهذه صارت dénombrable. Alors E est dénombrable. OK. Alors E est dénombrable. هلا مجرد ما صار عندي هالكريتير للدénombrable صرت بقدر par analogie avec les ensembles finis je peux redémontrer les mêmes résultats. Voyons. راح اخذ 3 propositions propositions soit E ou F, deux ensembles dénombrables. Deux ensembles dénombrables. أول شيء واحد إذا E' partie من ال E معناتها E' est dénombrable. OK. اثنين إذا E enter F égale vide alors E union F est dénombrable. واضح؟ Pourquoi؟ أول شيء preuve. الآن ليش إذا أخذت بارتي من ال E تطلع dénombrable؟ لأنه أنا عندي من E' ل E في الانجكسيون canonique اللي هي I de X égale X quel que soit X appartient à E'. وعندي من ال E ل N une injection لأنها dénombrable. فإذا F rond I هي من ال E' ل N injection وبالتالي E' est dénombrable. لاحظتوا؟ صرت مجرد ما الاقي dénombrable مجرد ما الاقي ابليكاسيون انجكتيف من او للانسومبل ان خلص ما عادش ميز اذا هو فيني ولا انفيني دغري بيمشي الحال. طيب الشغله الثانيه اذا الاو انتر اف فيد فاذا 2 عندي او dénombrable. الإعلام مش عم تكتب لي. E dénombrable, معناتها il existe une application F de E dans N qui est injective. هلا F dénombrable معناتها il existe G من F ل N injective. كيف هلا بقدر انا اعمر من E ل F ب N une application injective؟ ساعدوني اذا بدكم شوي. عندي E هذا E نازل منه على ال N application F injective وهذا ال F نازل منه application G injective. كيف بدي اخذ من ال E union G والانترسكسيون فيد؟ بتقولوا لي انت ايه بسيطه، خذ الابليكاسيون H اللي هي F على ال E وجي على ال F elle est bien définie لانه فيش انترسكسيون وهي انجكتيف لانه لاحظ كيف يعني بتوصل الابليكاسيون. بس وين المشكله؟ المشكله بكون انا خدعتكم بالرسمي لانه شو المانع انه يكون جي لإليمون بيساوي اف لإليمون؟ ما في اي مانع وبالتالي ما بنقدر نشتغل هيك. مي رح نلعب هالحيله اللي هي ظريفه جدا. رح نقول بالبروف اللي هو عفوا رح ناخذ اف بريم من الاو للان لكل اكس اف بريم دو اكس هي 2 فوا اف دو اكس. هذا الاف بريم هي انجكتيف
توافقوني الرأي ولا لا؟ إذا f prime de x égale f prime de y معناتها 2 fois f de x égale 2 fois f de y معناتها f de x égale f de y وبالتالي بيطلع x égale y يعني إذا الf انجكتيف 2 fois f بتصير كمان انجكتيف. طيب نفس الشيء بناخذ الجي بريم من الاف للان لكل اكس جي بريم دو اكس ايجال 2 فوا جي دو اكس بلس 1 كمان هذا الجي بريم انجكتيف. شو صار عندي؟ صار عندي انجكتيف من او على الان انجكتيف من الاف على الان بس ميزه هودي الانجكتيف انه ما بيلتقوا يعني ما بقدر لاقي اف بريم ايجال جي بريم لانه هذا عدد مزدوج وهذا عدد فردي وهذا عدد مزدوج مستحيل يلتقوا مع بعض. صارت الرسمة الأولى صحيحة على مين؟ على اف بريم وجي بريم بس منا صحيحة على اف وجي. عشان هيك هلا بيجي بعرف الاش بوزون اش من الاو يونيون اف دون ان كي اشاك اكس h de x بتساوي f de x si x appartient à E وبتساوي g de x si x appartient à f prime prime f prime f prime لأنه إذا برجع بكتب f و g يعني كل هذا الجهد اللي عملته بيكون راح ضياع. هذه الابليكاسيون h est injectif وبالتالي E union f est dénombrable. et dénombrable. صار فيني هلا اعمم هذا الشغله ريمارك اذا بتعطوني او والاف dénombrable alors E union F dénombrable شو مكان الانترسكسيون؟ ليش؟ لأنه لاحظوا معي E dénombrable implique E moins F dénombrable. ليه؟ لأنه هذا بارتي من ال E وعندي أنا F dénombrable هودي الاثنين شو بيعطوني؟ E moins F union F dénombrable. ليش؟ لأنه الانترسكسيون لهودي الاثنين فيد فإذا لأنه E moins F انتر F égale vide وهذا بيعني انه E moins F E union F dénombrable. ليش؟ لأنه E moins F union F هو بذاته E union F وبالتالي صار عندي E union F E inter F E moins F كل هودي الانسومبل sont dénombrables à partir du moment où F E et F sont dénombrables. بيبقى عندنا E كروا F رح نشوفها بالفيديو القادم.